Lam Shugutano Swrangchati Kokborok Koktwma Nogdiloki Tongo Angonitatrin Kokborok Koktwma Ragangkha Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Swrangchati TITO Shalani Bagai Chengshawi Rizaka NCC Fest 2025 NCC Fest Obakasha Teria Obonka Borokno Thanchao Tubunani Spirit Haste NCC ni Luaji Mumbai Swrangchati Norshingoro Tongma TITO Shalani Bagai NCC Fest 2025 Khalaizakha Aro Manjagaika Tripura Hastri Montreokra Professor Dr. Manik Shah Rang Tangpedikni Special Secretary Rabel Hemendra Kumar Northeast NCC Deputy Director General Brigadier KJ Singh NCC Group ni Group Commander Brigadier Ananda Raj Singh Khobai Kubuni Didaruda Adongrok Pandawa Montreokrano Tripura 13 Battalion NCC ni Bukhakte Guard of Honor ni Shokat Yafarjaka Abuniagulo Chatikathar Musangmani Bishingte Shalani Bagai Shongzak NCC Fest 2025 no Chengshawi Rakha Montreokra Khobai Faimanjane Nagnai Shognai Adogrok Pandawa Koknarna Thagai Hatri Montreokra Professor Dr. Manik Shah Shaka Hakotoni Jotinslai Kotor Uniform Youth Organization Angkha Hakotoni NCC 1948 Bishini July Talni Ba Shalmarin Shimi Chengshawi Rizagmani Haste NCC ni Luachi Mumbai Khalaijak Juda Juda Shamong Butang Rokni Chashamong Roknoti Koknarkha Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shah Juda Juda Drill Training Khlairi Mungni Shamongo Haste NCC Robotabuk Shikangai Shamong Khlai Tongo Uniform Service by Karangai Civil Society ni Bishigo Shamong Khlai Tongo NCC Montreokra Koknarangna Thangai Bote Bashaka Haste NCC Hastini Shikla Thinang Rokno Thancho Tubui Borokno Spiritual Khlainani Discipline Responsibility Rokno Bahike Barchaya Jagai Shamong Khlaimano Abarnoti Wanshukthani Chubanai Haste NCC हने शका हासनी मोंट्रियोक्रा स्पेशल ट्रेनिंग दिए थे कैसे बैनर चार्ज करना है कैसे जोर से आवाज करके कैसे प्रेजेंटेशन करना है अभी तो ये जाता हूँ बहुत सारा पुलिस का हो या आर्मी का हो बीएसएफ का टीएसआर का हो तो ये आवाज आप कम करोगे फिर भी ये माइकिंग सिस्टम था नहीं तब फील्ड में लगा देते हैं तो वहां से इतना जोर से बोलना जूनियर डिवीजन बॉयज जूनियर डिवीजन गर्ल्स इनसे रिपोर्टिंग लेके फिर दूसरे को जो ऑफिसर है उनको रिपोर्ट करना Koktwma Shalni Yagulo Media Rogni Biskango Khukhenka MP Sonia Gandhi Koktwma Shalni Yagulo Koktwma Thumnai Rogni Biskango Khukhenka Rajya Sabhani MP Sonia Gandhi Delhi pollution angai tongmani nokbar hamia angai tongmani noti hapangno shejawi koknarakha National Congress ने आदोंग जग तेबिनी बसजग MP प्रियंका गांधी छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मार रहे हैं बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं उनके लिए भी मुश्किल है किस मौसम का मजा लें बाहर देखें ना क्या क्या स्थिति बनी हुई है जैसे मैडम ने कहा सोनिया जी ने कहा छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता ठोस एक्शन लेना है और हम सबने बोला है कि सरकार एक्शन ले हम सब साथ खड़े हैं ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे प्रीति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बांग रानी बगी पार्लियामेंट कोक्ति शका MP बिप्लब कुमार देव नॉर्थ ईस्ट नि बगी पार्लियामेंट सुंगमंगति सनाय MP बिप्लब कुमार देव नि सुंगमंगनि फिरक मंगरखा सेंट्रल मंत्री नॉर्थ ईस्ट हास्ते गनागै रेवेन्यू इनकम किसा अंगै तंखा आबनोतियै तिप्रासा रंग स्रंनाय जग रगनि रंग स्रंगमंगनि शेपनि बागै प्री ते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 100% रिनानि बागै पार्लियामेंट सुंगमंगति शाखा MP बिप्लब कुमार देव 2019 ते 20 रांग बिशिनि यागुलो बिशिबा जरानि बिशिंगो अ स्कॉलरशिप नि रांग बांग्रिनानि बागै मंगससक वानसुक मुंगदा तंगहनै पार्लियामेंट सुंगमंगति शाखा MP बिप्लब कुमार देव श्री बिप्लब कुमार देव ऑनरेबल स्पीकर साहब मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है
जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो दी जाती है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेवेन्यू इनकम नहीं है, स्टेट रेवेन्यू कम है, एक नगण्य के बराबर है। तो मेरा मंत्री जी से आवेदन है, क्या सरकार के पास ऐसा प्रपोजल है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए 100% पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दे दी जाए? है कि 10% स्कॉलरशिप स्कीम 5 है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 9 और 10 क्लास के लिए है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11 क्लास के और एबव है। ये 2 90-10 का है। बाकी 3 स्कॉलरशिप जो है, नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एंड टॉप क्लास ये के लिए, और नेशनल ओवरसीज, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 100% हम देते हैं। अभी तक सर भारत सरकार का 75-25 है, जो दूसरा स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 है। अभी तक ये चल रहा है सर। भारत सरकार का ऐसा कोई आगे अगर व्यवस्था होगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन अभी हाल में ऐसा कोई विचार नहीं है। 90-10 में ही है, 10% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। 28-29 जानुवारी तालो खाव फुशेर तेर खलाइनानी थांगै तंगो मनि थां गामियो साख्लै रेखा एमएलए रामपद जमातिया किल्ला उदयपुर गुमति हांकोनि बिसिङाव खाबजानाय मानि थां गामियो फाइनाय बिसिकताल 2026 बिसिनि जानुवारि तालनि 24 सानमारियो मल समजफानि कांसा शेंकारा फेस्टिवल एबा कपैशेर तेर खलाइना बागै कक्सा पान्दा खलाइजाखा तेजत किल्ला ब्लक आन्डारनि डिपार्टमेन्ट एबा तांबेतेक रक बाहायनो मानजाखा ताकलाय 2025 बिसि लायै फाइनाय बिसिकताल 2026 बिसिनि जानुवारि तालनि 24 सालमारियो तंथक मुंनि बिसंतै अहमद दमनि बिसंतै पालनानि बागै मल समदफानि समाज रगनि शेंकराक मेला नतै बकराखे कुजुगो बिसना बागै मल समदफानि जत मेम्बर तै राय ऑफिस सेक्रेटारि जॉइंट सेक्रेटारि तंबायनाय तै बागमा कॉन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए रामपद जमातिया बाहायनो कक्सा पांडव मानजागै जत नांगमानि कक नारखा थांनाय बिसिनि स्लाय फाइनाय 2026 बिसिकतालतै बकाहामके शेंकरा तेर पालायना बागै शाका तै दांसा बाहायनो कताल तांजा काहानै सावै खनारखा एमएलए रामपद जमातिया तिनी और मुनिथांग पाराओ मल समदफानी जे कालचाराल सेंटर जे तंगमानी और जागाओ बिसिब्रंनि हाइखेयनो ताकलाय बाहायनो 28-29 तारिख जानुवारि 2026 बरौनि सेंक्राक जे मताय तंगमानी बनि पूजा आंनाय सामंनाय राज्य लेवलनि स्टेट लेवलनि बन तैनाय तिनि अरन कगमालायखा के अरनियो उपस्थित तंखा मल समदफानि जारा राय रक कांची कगरक आक्रक के अरनियो बन एग्जीक्यूटिव मेंबर चंद्रकृष्ण मल समदेबो तंगो के वीडियो नि तंगो ने लाइन डिपार्टमेंट जतन तंगो के खलायनि 2023 बिशव उमर कासुकिया पुरी रमफ्रेजाकमानि पार्टी मंकी तिंगै रमजाकनाय आरित आलिनो बिसिनै चिनि बागै आलंग जपनानि माजरा साकलाय जाखा हनै साका एडभोकेट सुनिर्मल देव অনুগতি হাঁকর বখাস্তে সদর কয়লা শহর গুরুনগর আরডি ব্লকনি বিশিঙ্গ খবজানাই শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আমচে তংনাই বিশি জিবা অমরনি উমর সবজুকিয়া বরৈন খগৈ চাবলং আমচে তলাং থাঙ্গै রমफ्रे सप्रे ख्लाइमुंनि पाटिमुग गोरोंजाक आरित आलिन बिसि नैचि आलंग जबना बागै माजरा साकलायखा एडिशनल स्पेशल जज अमरेन्द्र कुमार सिंह लाइथानाय 2022 बिसिनि अक्टोबर तालनि 25 सालमारियो सानजा जराब नग नुखुनि बरक आबुरि बसानो नगर नुकफालिया उलो गानागिनि रग नायतुक नायलेखा उलोखे बेले सावैमानखा इछपुर पंचायतनि पाखिर बादा आमचयो तंगनाय रहमान आलीनि बसाजिला आरित आली बन खगै तलांगै गोलकपुर चाबलंग आमचयो तलांगै थांका ते आबरेनि बुफा थानाव थांगै मामला खलायखा मामला खलायजाकमानि यागुलो उमर सकजुगिया बरिनो ते आरित आलिनो गोलकपुर आमचयो नायतुगै कारिलायखा पुलिस अपार्टी मुंकितिगै पुलिस रक इन्वेस्टिगेशन खलायमुनि बिसंति सावै मानखा रमफ्रे सप्रे खलायनाय आरित आली काजिजाक बिनि बिहिक बसाबतिबो तंगो हनै
Babasha Vashiti, or Party Monokitingi advocate, Sho Nirmal Dev Shaka. Omar Shoktukia, Buri Rokno, Rompre Shopre, Kleine Rokno, Kebono Pano, Piog Zagala. Jotono, Mazra Manai. Abahe Shamangrogo, Kringatongna Bagay Shaka advocate, Sho Nirmal Dev. 25/10/2022 ইংরেজি তারিখে যখন ওই ভিকটিমের বাবা মা বাড়িতে আইসুন তখন তাদের বাড়িতে ওই ভিকটিম মেয়েটারে খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না। ভিকটিম মেয়েটার বাড়ি হইতেছে শ্রীনাথপুর আন্ডার ইরানি পিএস। তো তারপরে ওনার যে সম্ভাব্য স্থানগুলো আছে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি সব জায়গাতেই উনি খোঁজখবর নিছেন, নিয়ে কোথাও পান নাই। পরবর্তী সময়ে ইনি একটা খবর পাইছেন লোক মারফত যে ওই উনার যে 21% যে মামলা সে 21% ওই পাখির বাদা বাড়ি, নাম আরিদ আলী। ওই আরিদ আলী মেয়েটারে অপহরণ করিয়া গোলকপুর চা বাগানের দিকে এখানে নিয়ে গেছে। তখন উনি ওই থানাতে একটা মামলা দায়ের করছেন আরিদারির বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে তদন্ত নামিয়া পুলিশ যখন এখানে গোলকপুর যায়, যাওয়ার পরে তাদের উদ্ধার করিয়া নিয়ে আসে এখান থেকে। लेबार कोड सामुं तांगै चानै रकनि बागै साख्लायजाक ते अ लेबार कोडनि बेसेंतै सामुं तांगै चानै रक सेबसाब मानै माननाय आबनो तै वानाना नांगिया साका मन्त्रि टिंकुरय Bekshit Bharatni imangno muktang kladani bagai khlaijaka Storm Court BJP hapang samung tangai chanai rokni samo salbrum tongo boroni bagai wansugui yapri boromo abhaino kok mantri টিংকুরাইনি সাংগ্রংশল বিজেপি প্রদেশ হাপানক কোষাভাও ভবন কক্তমা থুমনি বসকাঙ্গ অবহান কক শাখা মন্ত্রী টিংকুরাই লগে তঙ্গ এমএলএ ভগবান চন্দ্র দাস প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার কক্তমা থুমনি বসকাঙ্গ ফাই মন্ত্রী টিংকুরাই শাখা আগিনি জরাব সুকাংনি জরাব ব্রিটিশ রক হাকতর তংমা জরাব শ্রমকুট তংমানি আবো রগ্ন স্লাयै সামং তাঙ্গै জানাই রগনি কগ্ন ওয়ানসুগै তাবুক গতাল শ্রমকোট টিখ্লাইজাখা আবনো তুयै ওয়ানানানি নাंगियाहनि साका मन्त्रि टिंकुराय बतै बसाका बोरै चला सामं खलाइगा हिंके बरकनो सय मुलाजा रिजागनाय आबो कारिबो अकताल श्रम कोट हायकेबा लेबार कोट नतियै तामो सामं तांगै जानाय रक सेबसाब मानै माननाय आबरनो तैबो खुब खेंका मन्त्रि टिंकुराय बतै बसाका हाकतनि मन्त्रि बखरक नरेंद्र मोदी इन्सपेक्टर राज मथागै इन्सपेक्टर रकनो सेवै बरौनि थायो नायकलनाय चुबानाय रक तंगनानि नांगौ आबहाय खायसे सामं तांगै जानाय रकबो सेबसाब मानै मानबायनानि सिगांनि साल रकनि स्लाइ ताबुकनि जराबो सामं तांगै जानाय रकनि बागै गलायसा अंगना बागै लेबार कोड खलाइजाखा साका मन्त्रि टिंकुराय लेबार कोड खलाइजाकमा यागोलनो दरमानि सिमिचेंगै जुदा जोंजाल अंगै तंगमानि आज जोंजालनो याकाग्रिबै सामं तांगै जानाय रक सेफटि मानै मानखानि साका मन्त्रि टिंकुराय নমস্কার প্রিন্ট মিডিয়া এবং ডিজিটাল মিডিয়ার যারা রয়েছেন সাংবাদিক বন্ধুরা সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা জানেন বর্তমান আমাদের রাজ্য সহ গোটা দেশে শ্রমকোট যে চারটা নতুন এসছে সে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ মাধ্যম বা আলোচনা চলছে, তা নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যে শ্রমকোট গুলো সম্বন্ধিত যে আমাদের সারা দেশব্যাপী যে শ্রমিক এবং অন্যান্য বর্গের যারা রয়েছেন তাদের যে সুবিধা বা জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে আজকে আমি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন কোড ওয়েজেস 2019 মজুরি সংক্রান্ত কোড এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড 2020 শিল্প সম্পর্কিত কোড, তৃতীয় হচ্ছে কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি 2020 সামাজিক সুরক্ষা কোড, অকুপেশনাল সেফটি হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড 2020 পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কাজের পরিবেশের কোড। এই চারটা কোড বিগত সময়ে যে 29টা কোড ছিল সেগুলোকে মার্জ করে একসঙ্গে এই চারটা কোডে নিয়ে আসা হয়েছে। তার বড় কারণ হচ্ছে আপনারা সকলেই জানেন যে সমস্ত শ্রম কোডগুলো ছিল সেগুলো এক হয়তো ব্রিটিশ আমলের তৈরি করা, আর নতুবা স্বাধীনতার প্রথম দশকে তৈরি হওয়া যে কোডগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার ব্যবস্থা ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের যারা পেশাগত ছিলেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রাজ্যে তার মজুরি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা সেগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল। সেগুলোকে কম্পাইল করে একসঙ্গে গোটা দেশ ব্যাপী যেন সমস্ত স্তরের শ্রমিকরা তার উপকৃত হন এবং বিভিন্ন
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান সময়ে যখন এই শ্রম কোড তৈরি হয়েছিল তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থান দেশে বা তখনকার আমাদের শিল্প পরিকাঠামো বা আমাদের দেশের উৎপাদন পরিস্থিতি আজকে কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকের সময় উপযোগী এবং বর্তমান সময়ে মানুষের কাজ করার ধরন আপনারা সকলেই জানেন, আমরা বলি ইজ অফ ডুইং লাইফ চাই সবাই, আমরা খুব ইজিতে কাজ করতে চাই, তো সেটা শ্রমিকের ক্ষেত্রেও সেটা মালিকের ক্ষেত্রেও, তো এটা যেন আরো ইজি করে দেওয়া যায়, সরল করে দেওয়া যায়, তার জন্যই এই শ্রম কোডগুলোকে আনা হয়েছে। প্রথম যে কোডটা ওয়েজেস কোড 2019 মজুরি সংক্রান্ত কোড, এই কোডে সব ধরনের শ্রমিক সংগঠিত হোক বা অসংগঠিত হোক সবাই শ্রম দপ্তরের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার অধিকারী। আগে অনেক জায়গায় আলাদা আলাদা নিয়ম ছিল, এখন তা এক করা হয়েছে সমকাজে সমবেতন। কথাটার অর্থ হচ্ছে আগে ধরুন আপনার মিডিয়া বন্ধু যারা আছেন, আপনার ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কাজ করেন, আপনাদের মজুরি দিল্লিতে যে পরিমাণ ছিল সেটা হয়তো ত্রিপুরায় তার ভিন্ন ছিল বা আসামে তার ভিন্ন ছিল। এখন সমকাজে সমবেতন সেটা সুনিশ্চিত হবে, অর্থাৎ এক ধরনের কাজের জন্য সমান বেতন হবে গোটা দেশে। বর্তমান সময় আমরা চা শ্রমিকের যে মজুরিটা দিয়ে থাকি অন্য রাজ্যে অন্য ধরনের মজুরি দেওয়া হয়ে থাকে, আবার আরেকটা রাজ্যে আলাদা মজুরি। এখন কি হবে, এক ক্যাটাগরি কাজের জন্য একই বেতন হবে, সমকাজে সমবেতন। এটা প্রথমত ওয়েজেস কোডের যেটা আমাদের শ্রমিকদের সুবিধাটা হবে। জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল ফ্লোর ওয়েজেস ঠিক করা হয়েছে যাতে এক রাজ্যের বেশি অন্য রাজ্যে কম তা না হতে পারে, তার জন্য এটা সরকার নির্ধারিত ওয়েজেস ঠিক করে দেবে, সেটাই যেন গোটা দেশে প্রযোজ্য হয়। নারীদের ক্ষেত্রে আগে শিফট নাইট শিফটে কিছু কাজ করার বাধা ছিল। আপনারা জানেন আমাদের দিল্লি, মুম্বাই বড় বড় শহরগুলোতে মহিলারা রাত্রি শিফটে কাজ করে, কিন্তু অনেকগুলো রাজ্যে সেটা বাধা ছিল, নারীরা কাজ করতে পারবে না, আমরা বলি যে মহিলারা করতে পারবে না। এখন কিন্তু তারা নিজেরা যদি চান তাহলে সমস্ত কাজে পুরুষরা যত ধরনের কাজ করেন সমস্ত কাজে মহিলারাও অংশগ্রহণ করতে পারবে। মহিলারা যদি না রাজি থাকেন তাহলে সমস্ত অংশের কাজেই তারা কাজ করতে পারবে। আরেকটা বিষয় হলো আপনারা দেখবেন কোনো কোম্পানিতে, হোটেলে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আগে পুরুষদের বেতন অর্থাৎ সমান কাজ করছে, দুজনেই রিসিপশনে বসছেন, কিন্তু রিসিপশনে পুরুষ যিনি আছেন ওনার বেতন হয়তো 10,000 টাকা, কিন্তু মহিলা যিনি বেতন পাচ্ছেন তিনি 8,000 টাকা বেতন পান। এখন কিন্তু সেরকম হবে না, এখন নারী এবং পুরুষ সমান কাজে সমান বেতন পাবে। এখন সেই নারী যদি সেই হোটেলের রিসেপশনে বসে, সেখানে যদি পুরুষ যদি 10,000 টাকা বেতন পায়, মহিলাও সেখানে 10,000 টাকা বেতন পাবে। এটা বর্তমান সময় সুবিধা হয়েছে। 26 সপ্তাহ পর্যন্ত সবেতনে ছুটি পাবে, এটা আগে ছিল না, বর্তমান সময় সেটা করা হয়েছে। মহিলারা, মায়েরা যারা কর্মজীবী, যারা কাজ করেন তাদেরকে 26 সপ্তাহ পর্যন্ত তাদেরকে বেতন সহ ছুটি প্রদান করা হবে। এটাও বর্তমান সময় এই কোডে তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। Trin bagai Kokborok Koktwma musakno only Koktwma saimana bagai chayakari naitung di Swrangchati hambai. Rignai naithok idignai rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কানরুবাই তে কানবরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বরক ও ফাল নকরিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গै বানিয়াবো খ্লাই মাননাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিকপুর নিয়ার ইয়ংসকনার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা মোবাইল নম্বর 9862821223 tekisa kokdun number 87878315552
825-8919171/8119938-548. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই। একে বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। खुलुमका हासनी लुकुरंग नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नाइजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आपनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनै फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on
called Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital Login Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagay, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai.